Beeku qabdu bar dhaabinaa miti waan fedhe yoo qabaate already nama bareedaa situ faturra fokkotaa kabajaa si kennuutu kabajaa si kennu wayya'ee. yaa kabajaa warra keessa kabajee bakka jaalala si kennuutu irra caala malee bareedinni waan takka tasaan qaba biiftiin aseema. Ay kun kabajaallee hin qaba jedhi kaa garuu ani immoo like waan akka siran jiru waan jaalalaa irra jiru beektaa. Yaa sannaa galee waan inni irraa jeen qaba beektaa inni nu dhagaa hin jiru weessi gaafadhu. Darti qabaa mana minanjaa dhugaadha. Allah alam wallahi hin beekan. Maa kofla maal Hoo qabaatellee laa shuufi hoo jaartillee qabaatee jechuudha wanni ati beeku qabdu shari'aan gaafuriin hayyama. I don't know ani sila sin gaafanne ni qabu hin qabu baareen jirtaami already gisee inni boofaani jira min namni fakkeenyaaf amma bakka takka ganda dalagaa jiru walarkaa already jabqaani jiraami. Sanuma sin jechuu barbaadeeti malee anna dhiiran takka na duratti fuuteen barbaadu. Maal akka qabama? Infadhaan ani masaanuun jaaladhu. Masaanuu raman kutaati si wajjin jiraattaa himaa? Ani na bira taa'ee jaartii biraatis moo? Maal akka qaba bareeda baroon laayindoom chaalenjii qabata laayifiin keessan wal tuffachuu wal midree tafoo kakkaru dhufaa bareeda. Salaam alaikum abibti an du'ee qabdee isheen urunaan jira gaaf jaarsi xiyya dhalaa bira bulee na bira deemuurraa. Wallahi hin beeku malee hoo ka dhugaan jaalattuuni ani silaama ka dhugaan jaaladheeni sadii afurillee fudhee maal irraa godhaan waannaan isaa argisiisami. Isaan harkadha jee jaarsa namaa nan barbaachisu akkasii mannaa fakkoota akka xiyyaa heerumee hojii jiraachuu irra naa caala. No inni amalli isaallee tokko faadha naa wallahi ansi jedhu hin beeku waan jaartiisaa hin beeku. Ara akkamitti wallaaltaa amma fakkeenyaaf already gisee inni boo gisee inni galu biyya takka hoo daleedanii beektaa inni akkamitti wallaaltaree yoo na himte maal qaba. Atiin jaalattaa mitiisa kama. Na faarsi te galaba. Ati bar warqii dhaartaa aba bareedaa hafteen qabdu funyaanni qabda. Ati mucaa kana bakka hafteen qabdu wallahi ta serqattee baqabdi. Na faarsi te bakka. Arafat video baneessa sabaarsinaan. Arafat. Nari galu biyya maali. Hai. Ati miira keessa galuu irra wanni munuun badu wayya. Maal gaaja magaan keessa lamaan siya takka bade. Maal jetteen isin dhagaa. Maal jetteen Fatisha? Isiidha ammoo. Maal jetteen dafi naani dafi. Maal jedhee lubbiyyi. Shantaa noo isa shuna innaa zigaaru. Waan jetteen naani mutu amma gisee silkiin irra dawwalamtee chokote kan. Anillee silkiif bahee ture yoddee. Ati maal siin jedhan gisee silkiif deemte sana achitti. Yaa waan jeenni wayii siin jee lakkee hin baane. Maa mucayyoo wal agarra jedheen malee. Yaa wayii zaayi waan qabdaa barate Fatisha barate jechuun bar tokkicha warra arsiiti bar. Wal agarra jedheen. Naa iyyamu geetiif galatoomi wal agarra jedheen. Maal jettee? Wal agarra jedheen galatoomi. Okay. Ati? Wayye dure. ወይ ባህሪንስ ማለት ነው ለብቻ ቤት ተከራይቶ ለመውጣት እስከ ስንት ነው የሚያስከፍሉት? ለብቻ ቤት ይዞ ለመከራየት ለመኖር ተከራይቶ ቤት ተከራይቶ አንድ ክላስ አዎ አንድ ክላስ ስቱዲዮ 30 140 ላይክ nama lama sadii yoo ta'e yoo nama sadii akkas yoo ta'e mana bareedaa fudhachuu wayya nama mana barbaadu just nama sadiin akkas 250 ምርጥ ቤት VIP full furniture ሁሉ ነገር ያሟላ ማለት ነው። ኦኬ na argu dandeetta na soqo ko bakka me keessa na dubbise amma tirano na mas mata ukashi keessa na dubbise amma kasu mata amma kasu mata keessa si dubbisa. Okay, follow godani meni kuma kuni tayyota duretti Hai mana ga galwaya yartin ke kana mutani koy
jaartiin ani dubbiin obboleettii yommuu faccisuudha jaartiitti yommuu faccisu wayya garaa takka waliin baane Ayyee baay. Oi. Oi nindaga. Hah? Isi gaafa dhufa ana maal jette? wantu fi maali wanni na bira dhuftuuf maali Isi maaliif galchita si jammar? lakki waa'ee dalagaa wayii dubbachuu barbaade fakkaate beektaa አዎ ስራ የምፈልጉ ለምን ሆጂ በርባደ maalidha hojichi ሆጂን እንትና ሁለገብ ነው Lubbuyyee jettaan itti wasumaan jiru. ቢሮ አልወሊድ ማን ፓወር ከጀደሙ ቤክታ ኤጀንሲ ኢትዮጵያ ዳከ ጆሌ ፊዳን yaa ና ቢሮ ሳንከሰታን ሴክሬታሪያን ደለጋ ጆሌ አማ ኢትካራን ኢትዮጵያ ላይ ዋንጭ ፈሚ ጅሩ ጆሌ ባህሬን ዱባይን ሳውዲ ጅራን ፊኛ ሲደለክታ biiroo wanni moo biiroo woman አልወሊድ ማን ፓወር woman being ah አልወሊድ ማን ፓወር ኤጀንሲ woman being ida biiruchi maal inni ቢሮን ኤጀንሲ ዳ ኤጀንሲ አልወሊድ ማን ፓወር ኤላ ማራይዳ ኤላ ማራይን ቤከም yaa ለማራይና okay maal gaafata dokumenti maal fa gaafata ዋናው ህጋዊ መሆን ነው። ፓስፖርት ሊኖር ይገባል ማለት አማ ኢጆሌን በደ ፓስፖርት ያርከራ ሞስት ኦፍ ዴም ቀባታ ዋንተ okay kan dhiiraa maal fa gaafata ታዲራለ በቃ ከመ ፓስፖርት ይቀብ አንድ የሚፈልጉት ምን አይነት መሰለክ ተላላኪ ah ተላላኪ አንድም ቤት ተቆጣጥሮ ደሞዙ ስንት ነው ለማንኛው ለማቶ በቃ አንድ በግኔ ጋር አለ እሱን አስገቢው በጋ ያስፈልግም በቃ ማለት ከና ኦፍ ታመድሬት አይ ተማም ክለስ በግኔ ያልከው እሺ ስማርት ይላል ሲንቀለዳ ጅራ ሙጫ ስማርት ጆሌ አፋን አረቢ ስርት ደብ እንግዲህ ኮኔክት ነው ኮዴ ኦኬ 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 ሲድብሲ ትሬገር ሳትረት በቃ ማናዱት ዱሬቲ ኦላ ቶ ኮዲገና ማን ነው አፋን ነበረደ ከና ኦፍ Sumanjay. amma kuni waan na misina hasawa jiru wanni si arfu mali Isi injay. Isi amtee mi duraanuu isummanjay. ወደ አንጃርሰ ቀበጃሰ ቀባዩቲ jaarsa qaba jette kino wanni ati miira keessa galtu maali lubbuye Ani sinin qalladu wanti dhalaa ciftifatiin jaaladha. Fatii duraan jaalattani ani isa jaalachuu eegalaan jaalattani. አረ ረብ ጀያ ጀመር አርጋ ሳዩን በርባዱ ana of kino Beekaa jettanii nus hin barbaadu. አኑ በርባዱን ከለስ Inni nus barbaadudha waannaan. ያን በርባዱን ከዋናን ሰን Sijjammar inni si barbaaduudhaan sin jegeelee. ወላሂ ዋናን አን ሰበርባዱዳን ሆይ ሰበርባዴ አም ሹር ሂን አርገዳን ገሩን በርባዱን ana of wallahi nargattu barbaadde Waannaan inni nuni jirti si qofa qabaachuu. argatani yan Ni jirtittu. በምንድን ነው Ni jirtattu si qofaan qabu fatishaan abiibti. እኔ ራሴን አውቃለሁ አገኘሃለሁ Fatii anaatu himaa biosas. በምንድን ነው የምታውቂው ስለፈለግሽ ብቻ Geelee na dhagaye kaa. ስለፈለኩ አገኘሃለሁ አይ ነው ኧረ እባክሽ ኦይ ያ ሜቢ ሌሎች Geelee na dhagaye. ግን ስለፈለግሽ ልታገኝ Fatishaa. የሌላ Ati usnaatu himaa fi. እኔ ሲጀመር ስለማልፈልግ ነው እንጂ ብፈልግ ምንም ማግኘት ይችላል ብትፈልጊም ወላሂ ለዚህም አታገኝኝም ፈትተዋ የሰው ልጅ እንደዛ አትገምጪው አይደለም እኔን ኦልሬዲ ሌላውንም ሰው አገኘሃለሁ እኔ እንዲህ ስለሆንኩ አትበይ እኔ አገኘዋለሁ እኔ ከፈለኩት አገኘዋለሁ ግን ማገኘበትን መንገድ አታውቅም ለስራ ጉዳይ ልታገኘው ትችያለሽ ለስራ አይደለም ስራ ነው ለማድረግ አንድ ሰው አገኛለሁ ብለሽ አታውሪ ማንንም ሊያገኝ አይችልም ኮከቡ ካተቀጣጠመ ኮከብ አይደለም ኮከብ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ነገር ነው ሸሪያ ምንድነው የሚለው ምንም ጀስት ማግኘት የምትችይው ሜቢ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችያለሽ ግን ሸሪያ ምንድነው የሚለው ከነው ባማ ማል ሸሪያ ምንድነው ማጀል ሸሪያ ምንድነው የምለው ኦልሬዲ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችያለሽ አይደለም መጀመሪያ እህስኑ ዘነኩም ቢላህ ይላል ማለት በአላህ ተስፋችሁን አሳምሩ ይላል ሁለተኛ ደግሞ ዱዓ የማይቀይረው ነገር የለም እኔ ያገኘዋለሁ ብዬ ከልቤ ዱዓ ባረግ ብፈልግ አሁን አገኛለሁ ብፈልግ ግን አሁን ተነስቼ ዱዓ ባረግ አገኛለሁ አልፈልግም
ማለት በአላህ ታምኑ ተቲናማ ጣቢያ ቀላቀላ ጅርቲ ዋን እንደ ወሊ በካን አንድ ሰው እኔ አሁን እቺን ነደገ ካገለ ስለወደድኳት ብቻ ወይም ስለፈለግኳት ብቻ ገለ ሰገለ የነደገማ ገለ ተነተን ራይ ገለ ሰገለ የነደገማ ቤቃ ለዛል ፈቲሻን ጅርተቱ ስቆ ባንካ ቡበር ነገማ ዱበተ ማለት ወይ ወደ ማጀቴ ነይ ወደ ከላይ ነይ መርዋን ጧታ ሆን ረዋ ሰገለ ነው ነይ ወደ ላይ ውጪ ኦኬ መርዋን ትጂዬ الباسبورت جيبي ነው ያረከነ ኦኬ جيبي ኦኬ يتجيبوا لك خلاص ወደ ላይ ነው እንዴ ሞዲ ነመረጥ እንካወይናት አፎን በቃ ቀርታ እሺ ነው ስቀልድ ነው እናንተ እውነት እንደሆነ ሞዲ ማለት ዱጋዳ አቲ ቃሊ ዳራቲ ዳአባር ዳአምን ገም ተከቃሊ ዳአባረት ወርቂ ዳአባ ከነ መዋፊ ጉራ ካይተሰኒ ዳቲ ወርቂ ካከነቲ ሚዛን ረኻይኒ በተሰኒ በረደ ፈትሻ ዳአባር ዳአባን ቀለደ አከናን ቃል ሲንጋሉ በየ አይ ነቶ ዋጅራ ተራና والله ዳአባት አቲ ዳአባ والله ወርቂ ከሲትላል ቢሪ ምገቲ ዳር ወርቂ ዳምኒን ጉርጉራማ በር አኔ ነማ ጉርጉራሙ ምትጋ